Yeah! Aywa, yaku. Patay. Patay. Focus. Focus. Alas. 30 rin yung mahanaw. Focus, guys. Focus. Ver! Too much serious, ah. Or 2 seconds na si Papa. Hey! Why too much number? Focus. Focus. Yun na, 60 seconds na. Nakakatululaway nga yan pag pag ano. Mga next mga bata. Yahoo! Ano lang yan, Paul? Ano lang, nakita ko lang yan sa Facebook, sa Play Store. Check mo lang ako. How many seconds? 74. Love it. Parang Paul, love it.